Salam alaikum البنات, bonjour à tous, j'espère que ça va, كي دايرين لاباس عليكم. اليوم درت كيكه بالنسلي حلو. Donc aujourd'hui j'ai fait un cake au lait concentré super facile. هاد الوصفه هادي سهله. Donc j'ai besoin d'un pot de Nestlé de concentré sucré, je crois qu'il y a 375 grammes. Donc عندي حك ديال نسلي كنديرو في الطاوه ديالي كامل. Donc on met dans un saladier le pot en entier. Ensuite, je vais venir rajouter 4 œufs, un par un, et on mélange entre chaque œuf. Donc, غنزيد 4 بيضات وكندير بيضه بالبيضه. et à chaque ملي كنبغي ندير بيضه كنحرك مزيان عاد كنديرهم كاملين بربعه هكا كنبقى نحرك فيما كندير بيضه حتى كنكملوا البيض ديالنا كامل. Après avoir bien mélangé, je vais rajouter 50 g de beurre fondu. Donc ملي حركت البيض ديالنا مزيان كنزيد عليها 50 g ديال الزبده دايبه et je continue à mélanger وكنحرك مازال تاني. Donc, ensuite, je vais rajouter du sucre vanillé. J'ai mis 2 sachets de sucre vanillé, 12 sachets de la vanille. وكنزيد شويه ديال لاباني الروح ديال لاباني. Et moi j'ai rajouté un peu d'extrait de vanille, ça donne un goût plus prononcé de la vanille. هذا الروح ديال الباني هو اللي غادي يعطي الحلوى يكون فيها المذاق زوين ان شاء الله. من بعد غنزيد 150 غرام ديال الفرينه ونخلطهم مع 11 غرام ديال الخميره. Donc dans 150 grammes de farine, je vais incorporer un sachet de levure chimique. Donc là j'ai 11 grammes et je vais les mélanger avant de les incorporer dans le gâteau. Donc نحركهم مزيان مع بعضياتهم عاد كنديرهم في الخليط الاول. Donc je les mets et je mélange bien jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc ملي كنديرهم كنحرك مزيان حتى كتكون لا بات ديالنا كتكون ليس وكتكون زوينه. Donc il faut vraiment avoir une pâte lisse sans grumeaux. Donc ensuite, je vais beurrer mon moule ou je vais graisser mon moule. Moi, j'ai un spray spécial gâteau, c'est très bien, ou le beurre, c'est très bien aussi. Donc je badigeonne bien mon moule et je mets un peu de farine pour éviter que mon gâteau colle. Donc درت الزبده في الطاوه ديالي وزدت عليها شويه فرينه وكنديروا الخليط ديالنا في الطاوه. Donc on met notre appareil à gâteau dans le moule et on met au four à 170 degrés pendant à peu près 35 à 40 minutes. À chaleur, moi j'ai mis chaleur statique. Il vaut mieux mettre chaleur statique que chaleur tournante. Donc انايا من بعد درتو في الفران مده 35 حتى 40 دقيقه 170 درجه والفوق لتحت خاصكم تشعلوا ليها الفوق لتحت. Donc voilà, on voit bien la cuisson, il est bien doré. On met la pointe des couteaux et on voit que le gâteau est sec, donc il est bien cuit. Donc d'abord خرجت كيكه من الفران ديالي وكنشوفوا بلا طابت كنديروا موس فيها وكتخرج ناشفه اذا راه طابت. Voilà, la coupure, c'est un gâteau très léger, très moelleux. الحلوى كتجي رطبه وكتجي زوينه. وكنتمنى هاد الوصفه هذه تكون عجباتكم. J'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager ma page, à vous abonner et à liker. Donc كيف ما كنقول الى عجباتكم هاد الوصفه هذه بارطاجيوها مع احبابكم وتابوناو لا باج ديالي. وشكرا لكم بزاف. Merci à toutes